बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको कुछ अपडेट्स देते हैं कि हुकूमत ने जो दरख्वास्तें जमा होने की शरह है उसको देखते हुए कुछ नए फ़ैसले किए हैं, कुछ तजावीज़ हैं, हम आपको आगाह करते हैं, अपडेट्स देते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई हासिल होती रहे। बहुत शुक्रिया। तफसीलात की तरफ, पाकिस्तान को सऊदी हुकूमत की तरफ से 1,79,210 यानी 1,79,210 अफराद का कोटा मिला है, जिसमें से 50% जो है वो प्राइवेट स्कीम को दिया गया और बाकी जो है वो सरकारी हज स्कीम के पास है, जिनमें से 25,000 जो है वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम को दिया गया है। पिछली दफ़ा इस तरह हुआ कि जो कोटा स्पॉन्सरशिप का मुकम्मल नहीं हो सका था वो भी रेगुलर स्कीम में शामिल कर दिया गया था और सबको हज की करने की सहूलत दी गई थी और कुरानंदाजी नहीं हुई थी। इस दफ़ा पोजीशन जो है वो पिछले साल से भी ख़राब जारी है। अल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाए और सबको तौफीक अता फरमाए कि वो हज की सआदत हासिल करें। और इस दफ़ा जो अभी तक यानी 7 तारीख तक जो दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं उसके मुताबिक 20,556 टोटल एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं, जिनमें जो है स्पॉन्सरशिप की 1210 और रेगुलर की 19,346 यानी 19,346 एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं। आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हुकूमत क्या तजावीज़ जो है उस पर गौर कर रही है और क्या होने के इम्कानात हैं। जी, इससे पहले हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी बताते चले कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने NCOC के ऐलान के मुताबिक ये अनाउंस कर दिया है कि अब कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है और दरख्वास्त गुजार ना तो कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा करवाए और ना ही किसी भी किस्म के कोरोना के हवाले से टेस्ट करवाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट है उससे इस कोरोना का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आपने हर सूरत में जमा करवाना है, वो इससे अलग है। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये अनाउंस कर दिया था कि अब कोरोना के जो है SOPs उसका ख़ात्मा कर दिया गया और कोरोना पाबंदी पर का ख़ात्मा हो गया है, लिहाजा इस पर पाबंदियाँ हट गई हैं। और इसी के मुताबिक सऊदी अरब ने भी कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट की जो पाबंदी है वो हटा दी है और उसके SOPs भी उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, मास्क वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे आप फ्लू या किसी और बीमारी से महफूज रहने के लिए मास्क लगाना चाहें या लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं और उस पर अमल दरामद कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन का सर्टिफिकेट अब जमा नहीं करवाना है। जी, तो गुज़िश्ता साल की निस्बत साल 2024 में वसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद बहुत कम है, जिसने वज़ारत मज़हबी अमूर के ओहदेदारों को फ़िक्रमंद कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि दरख्वास्तों की तादाद को बढ़ाने के लिए वज़ारत की जानिब से लगाई गई जो पाबंदी है, जिसमें हज बदल और 5 साल के अंदर दोबारा से हज करने पर पाबंदी आयद की गई है, इसको हटाए जाने की तजवीज़ है, लेकिन इसकी मंजूरी जो है वो काबीना से ली जाएगी। हज 2024 के लिए हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल 27 नवंबर से शुरू है, जो कि अब तक जो है अगर 8 तारीख की भी शामिल कर ली जाए तो दरख्वास्तों की तादाद यानी 8 दिसंबर रात 7 बजे तक 26,162 थी, जिनमें जो हैरान कुन हद तक कम तादाद है वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की है, जो कि 1,420 यानी 1420 है, जिसको 25,000 तक होना चाहिए। इसका कोटा 25,000 है। जी, तो अब देखा जाए तो तादाद का मवाज़ना गुज़िश्ता साल से अगर लगाया जाए तो काफ़ी हद तक कम है। साल 2023 में 72,860 दरख्वास्तें रेगुलर हज स्कीम के तहत और 7,062 स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जमा की गई थी और कुल कोटा जो था वो 89,605 था। इस तरह 10,000 का कोटा सरेंडर किया गया था। प्राइवेट स्कीम का भी 10,000 का कोटा सरेंडर के यानी कि सरेंडर का मतलब ये है कि उनको वापस कर दिया गया था सऊदी अरब हुकूमत को। और
حج درخواستوں کے جمع ہونے کی شرح کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال بھی کوٹا سرنڈر کرنے کا امکان ہے، اور حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ حج بدل جو ہے اس کی اجازت دے دی جائے، اور اس کے علاوہ جو گزشتہ 5 سال میں جو حج افراد کر چکے ہیں ان پر بھی پابندی لگائی تھی کہ وہ دوبارہ نہیں جا سکتے، اس پابندی کو بھی ہٹا لیا جائے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو حج جمع کروانے کی تاریخ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ حج درخواستیں جمع ہوں۔ ایک اور تجویز بھی دی جا رہی ہے کہ اب جو باقی اپلیکیشنز جمع ہونے کے لیے رہتی ہیں ان کے لیے یہ اعلان کر دیا جائے کہ ان کی ٹوکن فیس لی جائے تاکہ یکمشت جو رقم جمع نہیں کروا پاتے، اس وجہ سے درخواستیں جمع نہیں کروا پا رہے، ان کو آسانی ہو، اور اگر ان کا نام قرآن اندازی میں نکل آئے یا قرآن اندازی نہ ہو اور وہ شامل ہو جائیں حجاج کرام کی لسٹ میں، تو پھر وہ باقی رقم یکمشت جمع کروا دیں۔ یہ سہولتیں اگر فراہم کر دی جائیں تو امکانات ہے کہ جو حج درخواستیں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو موقع مل سکے گا کہ وہ حج بیت اللہ کی زیارت کر سکیں اور اپنا فریضہ حج ادا کر سکیں۔ تاہم ان تمام فیصلوں کے لیے حکومت کی جو وزارت مذہبی امور ہے اس کی کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ معاملات طے نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ حکومت کو چونکہ غیر ملکی زر مبادلہ کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے، اس لیے کوٹا سرنڈر کرنے میں حکومت کا فائدہ ہے، جسے موجودہ حالات میں ڈالر کا انتظام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ مہنگائی کے اس شدید دور میں مالی حیثیت یا استطاعت جو ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے، اور یہ جو فریضہ ہے یہ تو استطاعت پر بیس کرتا ہے، لہٰذا لوگوں کی کم تعداد نے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال سعودی حکومت نے ٹائم سے بہت زیادہ پہلے یہ سارا پروسیجر کا آغاز کر دیا تھا تاکہ وقت سے پہلے تمام معاملات نمٹائے جا سکیں اور لوگوں کو اور مختلف ممالک کو تکلیفات کا سامنا نہ رہے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت کو اس بات کی بھی پریشانی کہ اگر ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جائے، 12 سے آگے لے کر جایا جائے تو پھر مزید دیر ہو جائے گی، چونکہ 4 جنوری تک اپنا تمام تر تفصیلات جو ہے حکومت کو سعودی حکومت سے شیئر کرنی ہے، اور 4 جنوری تک فلائٹس کے شیڈول کے جاری ہونے کے متعلق بھی انفارمیشن سعودی حکومت کو دینی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔